श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती नमः। हे माँ सरस्वती तुम्हें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास का रचित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंधर आज आम 10म अध्याय श्रवण करिबा। एही अध्याय प्रहलादंकर राज्य अभिषेक एवं त्रिपुर दहन कथा ठारे वर्णना करा जायछि। नृसिंह अवतारंकर भयंकर रूप तेज देखि समस्त देवता ब्रह्मा शिव अनेक शांत करिवा पाई साहस करिपारि नथिले। अनुरोध करथिले, भगवानकर स्तुति करथिले नृसिंह अवतारंको, किंतु पारि नथिले। शेषरे ब्रह्मांक निर्देश मते भक्त प्रहलाद को अनुरोध करथिले जे भक्त प्रहलाद तमे ही नृसिंह ठाकुर को शांत करिपार। तेणु प्रहलाद भगवान पाखु जाइछन्ति एवं स्तुति करिछन्ति। भगवान प्रहलादंकर कष्ट जेतिकी पाइथिले ताहाकु मने पकई प्रहलाद पाखरे से विलंब पई आसीथिबारु क्षमा मध्य मागिछन्ति एवं तापर से शांत होइछन्ति। तापर कोन होइछन्ति ए अध्याय आमे शुणा, धैर्यर सह शुणा। अध्याय गुड़िक टिके दीर्घमूलक, ध्यानर सहित शुणिले अनेक कथा आम जापर। सप्तम स्कंध 10म अध्याय। प्रह्लादे अनुग्रह करी अंतर हेले दैत्यारी प्रसंगे मय बध कथा 10म अध्यायर व्यवस्था। नारद उवाच विष्णुर वर लोभ शुणी मने विचारे भक्तमणि भक्ति जो गकु विघ्न प्राये मणि प्रह्लाद कला भये हसिनु सिंह मुख चाहि बोलोई सिरे कर देई। प्रह्लाद उवाच भोनाथ शुण चक्रधर बर प्रसंगे मोर तो डर कामेया सक्त प्राय मणि बरजा चिलु चक्रपाणी स्वभावे कामे मुआसक्त बरलो भरे मोहुचित मोहर मन तोर पादे तुमते न कलु प्रमादे भृत्यल क्षण जानिबारे स्वामी स्व भावे ए संसारे कामे भ्रमाई भृत्यचित जानई भक्त किय भक्त संसार बीज हृदय ग्रंथि तेणे भ्रमाऊ मोर मति से कथा भले जाने तुही से कथा भले जाने मुही एणु अन्यथा न घटई तोतेया राधि प्राणी जेबे तोर शिष चित्ते भावे भृत्यल क्षण तान जानी जे आत्मा हित न प्रमाणी बणिक स्वभाव ताहार से कहीं तरीब संसार जे भृत्य इष्ट आशा करे भृत्य न बोलिब ताहारे। इष्ट माने ईप्सित पदार्थ जहा आमे पाइबा को इच्छा करू। जे स्वामी पणे इष्ट देई ता स्वामी पण रहे काई निष्काम भक्त मुहि तोर तू नाथ भकत सदर राजार सेवक देशने बंचई आज्ञा उल्लंघने राजार सेवक देशने बंचई आज्ञा उल्लंघने तथापि तोर तो सर्ते तो वाक्य पाळिबा उचिते
ମାଗଇ ବର ତୋର ପାଦେ ଯେମନ୍ତେ ନ ପଡ଼େ ପ୍ରମାଦେ ଏମନ୍ତ ବର ଦିଅ ମତେ ତୋମାୟା ତରିବି ଯେମନ୍ତେ ଯେ କାମ ମୋର ହୃଦେ ରହି ବୃକ୍ଷ ପ୍ରରହ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପ୍ରରହ ମାନେ ମୂଳ ପତ୍ରକୁ ସୁମ ଫଳ ଯେତେ ମୂଳସ ଅଙ୍କୁଳେ ଜଡ଼େ ଚିତେ ସେ ବୃକ୍ଷ ହୃଦରେ ନ ରହୁ ଭନାଥ ଏହି ବର ଦେଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ମୃତି ଆତ୍ମା ସ୍ୱ ଧର୍ମ ଧୃତିମତି ଲାଜସ ସମ୍ପଦ ତେଜ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ରତମାନ ଯେ କାମେ ଏ ସର୍ବନସନ୍ତି ସେ କାମୁ ରଖ ଦାସରଥି କାମ ସଂକଳ୍ପ ଯେତେ ଥାଇ ଯେ ଜନ୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ତାମୁଞ୍ଚଇ ସେ ଜନ୍ମେ ମିଳେ ତୋ ସମୀପେ ତୋ ସମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପେ ନମ ପୁରୁଷ ମହାତ୍ମନ ନୃସିଂହ ରୂପୀ ଭଗବାନ ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ତୁ ହି ତୁ ହରି ତୋତେ ମୁଁ ନମଇ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଣୀ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ଯେ ମୋହର ଏ ନିଶ୍ଚେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କେବେ ମୋ ଆଶିଷ ନ କଳ୍ପେ ଯେ ଭୋଗ ଇହ ପରଲୋକେ ତୋର ସଦୃଶ ଭକ୍ତ ଯେତେ ନିଷ୍କାମେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତେ ତୁ ଏବେ ମୋର ବଲ କର ଏ ଯେତେ କାଳ ମନନ୍ତର ଦୈତ୍ୟ ସଂକୁଳ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଅତୁଲ୍ୟ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜ ତୁହି ତୁ ମତେ ସର୍ବଭୂତେ ଭଜ ଯଜ୍ଞ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ପୂଜ କର୍ମ ବିନାଶୀ ଯୋଗ ବଳେ ସାଧଏ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି କାଳ ବଳେ ପଶିବୁ ମୋ ପାଦ କମଳେ ତୁ ଯେତେ ସ୍ତୁତି କଲୁ ମତେ ସଂସାର ତାରଣ ନିମନ୍ତେ ରଜନୀ ଅନ୍ତେ ପ୍ରାତକାଳେ ଆନନ୍ଦେ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚଳେ ଯେ ମତେ ସ୍ମରିବେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ପାପନ ରହୁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ଅଶେଷ କର୍ମ ବନ୍ଧ ପାଶ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇବ ବିନାଶ ଏମନ୍ତେ ନର ହରିବାକେ ଅସୁର ପୁତ୍ର ମନ ଶୋକେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କର ଯୋଡ଼ି ପୁଣ करे कहे नृसिंह अग्रतेण प्रह्लाद उवाच शुण हे प्रभु भगवान सकल भूते तोर स्थान तु वर दातांक ईश्वर पितार अर्थे मागे वर तु ब्रह्म प्रभु चक्रपाणी तोर महिमा से न जानी तोते दिला कोप मने बोले स्वर मो भुवने भ्रातम रणे कोप बही तोहर महिमा निंदई तो भक्त बोली करी मते क्रोधे हिंसई अविरते से पापु पितांकु उधर भोनाथ मागे एहि बर अमृत पूर्ण दृष्टि तोर पड़ई जाहार उपर पवित्र दृष्टि मात्रे हुई अंगे दूरित न रही एमंत शुणिता वचन कहती प्रभु भगवान श्री भगवान उवाच कश्यप मरीचि विधाता सहिते उद्धरी लुपिता अपर कल्पे पितृजेते सर्वे पवित्र तो चरिते ताहांक कूले तोर जन्म तु पुत्र सकल पावन मोर भक्त जहि थांती समद रसी शांतमती
ଜଗତେ ସାଧୁ ସେ ବୋଲାନ୍ତି ପତିତେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ହିଂସନ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ଯେଉଚ ନିଚେ ଦେହ ବହି। ମୋହର ଭାବେ ନିତ୍ୟ ଥାନ୍ତି ନିଷ୍କାମ ଭାବେ ମତେ ଚିନ୍ତି। ଯେ ପୁଣି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ସେ ମୋର ଭକତ ପ୍ରତ୍ୟକେ। ତୁମର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାର ମହିମା ବନିଲୁ ମୋହର। ଏଣୁ ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ବର ମୋର ବଚନ ଏବେ କର। ମୋର ଭକତ ଜନ ଯେତେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ପିତୃ ଅର୍ଥେ। ପୁତ୍ର ସ୍ୱ ଧର୍ମ ଏବେ ବାର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେତୁ କର ପାର। ମୋ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ଋତ ତାତ ସ୍ୱଭାବେ ହୋଇବ ମୁକତ। ବେଦ ବା ଦିଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥେ ତର୍ପଣ କର ପିତୃ ଅର୍ଥେ। ମୋ ପାଦେ ମନ କର ସ୍ଥିର ପିଣ୍ଡେ ତୁ ପିତାଙ୍କୁ ଉଧର। ନାରଦ ଉବାଚ ନୃସିଂହ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ ପିତାର କର୍ମ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ। ଆନନ୍ଦେ ଦାନବର ବଳା ପିତୃତ ଅର୍ପଣ ପିଣ୍ଡ ଦେଲା। ବିପ୍ରେମୀ লীলে ବିଷ୍ଣୁ ବାକ୍ୟେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଅଭିଷେକେ। କୀର୍ତ୍ତିମ ଡଳେ କଲେ ରାଜା ନୃପେ କରନ୍ତି ପାଦ ପୂଜା। ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖି ତାର କଥା ଆନନ୍ଦ ମନେ ସେ ବିଧାତା। ସର୍ବଦେବଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ନରସିଂହ ଆଗେ। ଆନନ୍ଦେ କର ଦେଇ ଶିରେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟେ ସ୍ତୁତି କରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଦେବ ଦେବଙ୍କର ବର ଅଖିଳ ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କର। ଭୂତ ଭାବନ ପୂର୍ବ ବିଧି ତୁ ନାଥ କରୁଣା ବାରିଧି। ଲୋକ ସନ୍ତାପି ଏ ଅସୁର ଭୋନାଥ କଲୁ ତୁ ସଂହାର। ମୋହର ତହୁଁ ବର ପାଇ ମୋ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତପର ତେଜ ବଳେ ଦୁଷ୍ଟ ନିଗମ ମାର୍ଗ କଲା ନଷ୍ଟ। ତୁ ନାଥ ତାହାକୁ ସଂହାରି ରଖିଲୁ ବେଦ ମାର୍ଗ ଶିରି। ତାହାର ପୁତ୍ର ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକତ। ତାକୁ ରଖିଲୁ ପିତା ମାରି ମରଣ ସଙ୍କଟୁ ଧରି। ଏ ନର ସିଂହ ରୂପ ତୋର ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବେ ଯେତେ ନର। ସେ ସର୍ବ ସଙ୍କଟୁ ତରିବେ ସ୍ମରଣେ ମରଣ ଜିଣିବେ। ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାର ସ୍ତବନ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଶୁଣ ବିଧାତା ମୋ ଉତ୍ତର ତପସନ୍ତୋଷେ ଯେ ବାବର। ନ ଦେବୁ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ତପସ ମାଧି ଯୋଗ ସାଧି। ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ବରଦାନ ସର୍ପକୁ ଜହ୍ନେ କ୍ଷୀରପାନ। ନାରଦ ଉବାଚ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବୋଧି ଏ ବଚନ ସେ ସ୍ଥାନୁ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନିଜ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜିତ ନରହରି। ଜୟସ ବଦ ତ୍ରିଭୁବନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦେଖି ତୋଷ ମନେ। ଶିରେ ବନ୍ଦିଲା ବ୍ରହ୍ମା ପାଦ ଭକ୍ତିରେ ହୋଇ ଗଦ ଗଦ। ଶଙ୍କର ପ୍ରଜାପତି ଗଣେ ନମିଲା ଦେବଙ୍କ ଚରଣେ। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ପଦ୍ମଯୋନି ସଙ୍ଗେ ଶପଥ ଋଷି ଘେନି। ପ୍ରହ୍ଲାଦେ ସ୍ଥାପି ରାଜପଦେ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବଙ୍କର ମଧ୍ୟେ। ଆଶିଷ ଦେଲେ ଦେବଗଣେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ଜଣେ ଜଣେ। ପୂଜିଲା ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ମୂଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦିଗପାଳେ। ଅସୁର ପୁତ୍ରେ ସୁପୂଜିତେ
सर्वे परमानंद चिते स्वस्थाने गले देवगण एबे हो धर्म सुत शुण जय भी जय बेनि भाई विष्णु भुवन द्वारे थाई ब्रह्मा को मर साप फले जन्मल भिले दीति कोले बहिरी भाव हरिपादे करिल भिवे मोक्ष पदे हरिर हस्ते प्राण देई पुणिज मिले बेनि भाई राक्षसी गर्भे अवतार रावण कुंभ कर्णवीर सीता रणे राम बाणे प्राण छाड़िले घोर रणे राम रणे चित्त देई संग्रामे मले बेनि भाई पुणिये धरणी मंडले जन्मल भिले राजकूले जेदंत वक्र शिशुपाल तेजस्व भावे अनर्गल पुणिये धरणी मंडले जन्मल भिले राजकूले जेदंत वक्र शिशुपाल तेजस्व भावे अनर्गल बैरानु बंधे हरिदेहे साजुज्य लभिले समूहे एमंते जेते राजा गणे विष्णुनी दिले रिपुपणे अंते पाइले विष्णु गति कीट जे सने पेशस्कृति कीट जे सने पेशस्कृतिर अर्थ कौन आपण माने देखिथिबे कुंभारिया पोक आपणकर घर द्वारबंध किंबा कांथरे एक सुनारी पोक जहाँ को आम कहू सी गोटे कीट को आणिकी तार चारिपटे माटी बंद कर दिए से कीटटी यही कुंभारिया पोक को देखी 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 तार जीवन चली जाए जेहेतु मला बेले से कीटटी कुंभारिया पोक को स्मरण करिथाए तेणु परवर्ती समय से कीटटी कुंभारिया पोक भाव में जन्म हुए जहाँ को आम पेशस्कृति बोली कहू जे प्राणी जे मनते भजई हरि भक्ति दृढ़े बई सेहि प्रकारे लभे गति जेने चैद्य आदि नृपति चैद्य माने चेदिराज शिशुपाल श्रीकृष्णकर जने परम शत्रु थिले एते शत्रुता थिला जे श्रीकृष्ण को सब बड़े से स्मरण करथिले मित्र हिसाब रे नुहे शत्रु हिसाब रे किंतु सेही शिशुपाल जेतेबेले कृष्ण द्वारा निधन होइले बा मृत्यु लभिले सेतेबेले सेही शिशुपाल मध्य भगवानकर परम गति पाइथिले एबे हो सुण नृपवर हरिम हिमा अगचर जेबे पूछिलु मते भावे से हरि चरित प्रस्तावे से सर्व प्रश्न तो अग्रते कहिलु यथा शक्ति मते ए कृष्ण कथा सुधारस आदि सुरंक विनाश प्रहलादर ए चरित स्वभावे महाभाग्यवंत ज्ञान विरक्ति भक्ति बले रहिला कृष्ण पाद तले विष्णुर श्रुति स्थिति अंत जे गुण कर्मानुबर्णित देवदा नवंकर स्थान केबे बा होए नहे भीन अशेष वैष्णव धर्म प्रस्तावे बनिलु एमान कृष्णम हिमा पुण्यवाणी जेनर श्रुति मार्गे शुणी लोके कहन्ति श्रद्धार से सर्वदुरित से विनाशे ए आदि पुरुषंक कला श्रीनर सिंह रूप लीला असुर पति बधवाणी जे मुखे कहे कन्ने सुहुणी सन्थ प्रवर पुण्य कथा अशेष मुनि मध्य गीता प्रस्तावे शुणी जन मध्ये निर्भये जानती कृष्ण पादे
ତୁଜେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ କୂଳେ ଜାତ ନୃଲୋକେ ମହାଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକନି ସ୍ତାରେ ମୁନିଗଣେ ତୋର ଭୁବନେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ମିଳନ୍ତି ଘେନି ତୋର ଭାବ ତୋ ଗୃହେ ବସେ ପଦ୍ମନାଭ ଯାର ହିମା ଦେବଗଣେ ଲୋଡ଼ିନ ପାନ୍ତି ବେଦବଣେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଦୁର୍ଲଭ କୈବଲ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ଅନୁଭବ ସେ ପ୍ରିୟ ସୁହୃଦ ତୋହର ସ୍ୱଦର ମାତୁଳ କୁମର ସକଳ ଆତ୍ମା ସେ ପୂଜିତ ଅଖିଳ ଗୁରୁ ଦୈବତ ତାହାର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନେ ଭବ ବିରଞ୍ଚି ଆଦି ଜନେ ବସ୍ତୁବୁ ଧୀରେ ଭାବ ଚିନ୍ତି କେବେ ହେଁ ବନି ନ ପାରନ୍ତି ମୌନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଭଜି କେବେ ହେଁ ନ ପାରନ୍ତି ଖୋଜି ସେ ବଇ ସ୍ନବ ଜନଗତି ତାପାଦେ ରହୁ ମରମତି ସେ ହରି ତୋତେ ଦୟା କରୁ ତୋ ଯଶ ଜଗତେ ବିସ୍ତାରୁ ପୂର୍ବେ ଯେ ଦେବାସୁର ଯୁଧେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ରଖିଲା ପ୍ରମାଦେ ସେ ତୋର କରୁ ସର୍ବଶୁଭ ସର୍ବଦା ଲଭ ତାର ଭାବ ଏ ବାଣୀ ମୁନି ମୁଖୁ ଶୁଣି କପାଳେ ଦେଇବେନି ପାଣି ବୋଲେ ନା ରଦ ମୁଖ ଚାହିଁ ଭମୁନି କର ମତେ ତ୍ରାହି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଚ କହ କେ ବଣ କାଳେ ହରି ଈଶ୍ୱର ତ୍ରାସ ଦୂର କରି ଅସୁର ବଳ କଲେ ନାଶ ଯେ ହରି ଜଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଏମନ୍ତ ଧର୍ମ ସୁତ ବାଣୀ ଶୁଣି କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମମୁନି ନାରଦ ବାଚ ପୂର୍ବେ ଯେ ଦେବାସୁର ରଣେ ଯୁଧେ ଜି ନିଲେ ଦେବଗଣେ ଅସୁର ପଳା ଇବିଷାଦେ ମୟଦ ଇତ୍ୟ ବେନିପାଦେ କାତରେ ପଶିଲେ ଶରଣ ଭଗ୍ନ ସଂକଳ୍ପେ ବୀରଗଣ ମୟଦ ଇତ୍ୟ ତାହା ଚାହିଁ ଅସୁର ଗଣେ ଦୟା ବହି ବିମାନ କଲା ତିନି ପୁର ଭିତରେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କାଞ୍ଚନ ରୌପ୍ୟ ଲୌହମୟ ଦେଖି ତ୍ରିଦଶେ କଲେ ଭୟ ତ୍ରିଦଶେ ମାନେ ଦେବଗଣ ଲକ୍ଷିନ ପାରି ତାକୁ ଭଲେ ତା ଗତି ଯିବା ଆସିବାରେ ବିତର୍କୀ ନହେ ପରିଚ୍ଛଦ ପୂରିତ ଅଶେଷ ଆୟୁଧ ପରିଚ୍ଛଦ ମାନେ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ରଥେ ବସି ଦୈତ୍ୟଗଣେ ଦେବଙ୍କୁ ଆବରିଲେ ରଣେ ତିନି ଭୁବନ ଲୋକ ଶିରି ନାସନ୍ତି ବୈର ସୁମରି ଆକୁଳେ ତ୍ରିଭୁବନ ଲୋକେ ଶିବ ଭଜିଲେ ଅତିରେକେ ଡାକନ୍ତି ରଖ ତ୍ରିଲୋଚନ ତୋପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ଭୁବନେ ରହି ନ ପାରିଲୁ ଅସୁର ଭୟେ ପଳାଇଲୁ ତ୍ରିପୁରେ ରହି ଅଲକ୍ଷିତେ ପ୍ରଜାନା ଶିଲେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତେ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର ତ ସମନ ବୋଲନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ ଭୟନ କର ତୁମ୍ଭେ କେହି ଅସୁର ସଂହାରି ବିମୋହି ଏମନ୍ତ କହି ତ୍ରିଲୋଚନ ହସ୍ତେ ଘେ ନିଲେ ସରାସନ ସରସ ଧାନେ ସେ ବିମାନେ ଧରିବି ଦିଲେ କୋପମନେ ରୁଦ୍ରନା ରାଚ ତେଜମୟ ପ୍ରକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ପ୍ରାୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୁର ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଭେଦିଲା ଅସୁରଙ୍କ ଦେହେ ଶିରରୁ ଦୟ କର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ମହି ତଳେ ମାଡ଼ି ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲେ ଥକାଏ ଘୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସରଘାଏ ମୟଦ ଇତ୍ୟ ଦେଖି ତାହା ଅସୁର ବଳେ କରି ଦୟା ମିଳିଲା ଅସୁର ସମୀପେ
ପ୍ରକ୍ଷେପ କଲା ସୁଧା କୂପେ। ଅମୃତ ରସ ଜଳ ସଙ୍ଗେ ଲାଗିଲା ଅସୁରଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ। ବଜ୍ରର ପ୍ରାୟ ଦେହ ଧରି ଉଠିଲେ ଘୋର ନାଦ କରି। ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ତତକ୍ଷଣ ଦେଖି ଡରିଲେ ଦେବଗଣ। ଯୁଝନ୍ତି ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ଶବଦେ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ଭୟେ ପଳାଇ ଦେବଗଣ ଡାକନ୍ତି ରଖ ନାରାୟଣ। ଦେଖି ଶଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଭଗ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ତିରେକ। ବିମୁଖ ଦେଖିଣ ଶଙ୍କର ଉପାୟ କଲେ ଚକ୍ରଧର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବଛା ରୂପ କରି କୃଷ୍ଣ ସୁରଭି ରୂପ ଧରି। ବଦନ ରସ କୂପେ ଭରି ନିଶେଷେ ପାନ କଲେ ହରି। ଯେବେ ଅସୁର ଜଗିଥିଲେ ନିଷେଧି କେହି ନ ପାରିଲେ। ଚାହିଁ ଅସୁରଙ୍କ ବଦନ ବୋଲୋଇ ମୟ ଜାତୁଧାନ। ଦେବ ଅସୁର କି ବାନର କର୍ମକୁ ନୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଯେ କର୍ମ ଅତି ବଳିୟାର ସେ ନ ଜାଣଇ ଆତ୍ମା ପର। ସେ ନିଶ୍ଚେ ହାନି ଲାଭ କରେ କେବାନି ବାରି ତାକୁ ପାରେ। ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ରୁଦ୍ର ଶରୀରେ ତେଜ ଭରି। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ବଳେ ବଳ ତେଜ ବିରାଜେ ଅନର୍ଗଳ। ବିରକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମରୋଧି ଯେ ତପ ବିଦ୍ୟା କ୍ରିୟାଦି। ଏ ସପ୍ତ ଗୁଣ ସପ୍ତ ତେଜ ରଥ ସାରଥି ମହାଧ୍ୱଜ। ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ତୃଣ ତୋଷର ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ତୃଣଶର ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦାମୋଦର। ତୃଣ ମାନେ ତୁଣୀର। ଏ ଆଦି ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ବର୍ମେୟା ଛାଦି ଦେହର करे ଧଇଲେ ଧନୁଶର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେ ଶଙ୍କର ବିମାନେ ବିଜେ ରୋଷଭର। ଅନଳ ଗର୍ଭ ବାଣ ବିନ୍ଧି ସର୍ବ ସୁର ବଳ ଛେଦି। ତ୍ରିପୁର କଲେ ସେ ଦହନ ହରସ ଦେବଙ୍କର ମନ। ବିମାନେ ସତ ସତ୍ୟ ଶୂନ୍ୟେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ ନାଦ ଘନେ। ପିତୃଦେବତା ସିଦ୍ଧ ଗଣେ ପୁଷ୍ପବ ରସି ତତ୍କ୍ଷଣେ। କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି ରୁଦ୍ର ଶିରେ ଜୟସ ବଦ ନିରନ୍ତରେ। ଆନନ୍ଦ ମନେ ଶୁଭ ଗାନେ ନାଚନ୍ତି ଅପସରାଗଣେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତିନି ପୁର ଦହନ କଲେ ଦେବହର। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ କଲେ ସ୍ତୁତି ସ୍ୱଗୃହେ ଗଲେ ଉମାପତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ନରହରି ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି। ଯେ କର୍ମ କଲେ ଏ ଜଗତେ ମୁନି ବନନ୍ତି ତାହା ଗୀତେ। ଲୋକପାବନ ଯା ମହିମା ଏଣୁକେ କହୁ ଗୁଣ ସୀମା। ଭଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ହରିବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁତ୍ତର ପ୍ରାଣୀ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ନାମ ଦଶମୋଧ୍ୟାୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ କେମିତି ହେଲା, ତାପରେ ତ୍ରିପୁର ଦହନ କଥା କେମିତି ହେଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା। ନାରଦ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ବରଦାନ ମାଗିବା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଏକ ବିଘ୍ନ।
प्रेम भक्ति एक विघ्न बा बाधा। तेणु से मृदु मृदु हसी भगवान को कहले। प्रहलाद कहले, प्रभु मु हेउछि जन्मरु ही विषय भोग प्रति आसक्त, तेणु मते आ ए सबु बार द्वारा प्रलुब्ध करंतु नाही। तेणु मते आ ए सबु बर द्वारा प्रलुब्ध करंतु नाही। मु विषय भोग को भय करी एवं से सबुरु मिलुथुवा तीव्र वेदना अनुभव करी सेथिरु रक्षा पाइबा अभिलाष रे ही आपणकर शरणागत होइछि। भगवान मो ठारे भक्तंक लक्षण अछि, मो ठारे भक्तंक लक्षण अछि ना नाही ताहा जानिबा निमंते बोधहुए आपण बर मागिबाकू कहउछंती। विषय भोग हृदयर ग्रंथि को आहुरी दृढ़ करि दिए तथा बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे पकाए। हे जगतगुरु, मु देखि पारुछि परीक्षा करिबा छडा आपण अन्य कौनसी उद्देश्य रे एपरि कहू नांती, कारण आपण हेउछंती परम दयालु। आपण भक्तों को भोग रे बांधी रखुथबा बर किपरि देई पारिबे। जेउ सेवक आपणक द्वारा निजर कामना पूर्ण करने को चाहे से सेवक नुहे, से हेउछि नेण देण करुथबा जणे पक्का बेपारी। जे स्वामी बा प्रभुंक द्वारा निजर कामना पूर्ण करने को चाहे से सेवक नुहे, एवं जे सेवक द्वारा सेवा करने को चाहती एवं स्वामी बोलाइबा निमंते ताहार कामना पूर्ण करती से स्वामी नुहंती। मु आपणकर निष्काम सेवक एवं आपण मोर अनपेक्ष स्वामी। राजा और ताहांक सेवक मानक मध्यरे केवल प्रयोजनवशतः स्वामी सेवक संबंध रही थाए, किंतु आपणक सहित मोर संपर्क सेपरि नुहे। हे मोर वरद शिरोमणि स्वामी, जदि आपण मते वर देबाकू चाहुचंती तेबे मते केवल एतिकी वर दियंतु जे मो हृदय रे केबे भी कामनार बीज अंकुरित न हेउ। हृदय कौन सी प्रकार कामना उदय होइजिबा मात्रे जीवर इंद्रिय मन प्राण देह धैर्य प्राण देह धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा श्री तेज और स्मृति और सत्य सबु किछि नष्ट हो जाए। हे कमल नयन, मनुष्य मनर समस्त कामना परित्याग करदेले ताकू भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान आपण को नमस्कार। आपण हेउछंती समस्त हृदय रे विराजित उदार शिरोमणि स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा श्रीहरि। अद्भुत नृसिंह रूपधारी आपण चरण में मु बारंबार प्रणाम करुछि। श्री नृसिंह भगवान तापरे कहिले, प्रहलाद तुम परी अनन्य प्रेमी भक्त इहलोकरे अथवा परलोकर कौनसी भी वस्तु केबे भी कामना करती नहीं, तथापि केवल एक मनंतर पर्यंत मोर प्रसन्नता निमंते तुमे इहलोकरे दैत्य अधिपति सुलभ समस्त भोग स्वीकार कर। समस्त प्राणी हृदय मु यज्ञ भक्ता ईश्वर रूपे विराजित, तेणु तुमे मते हृदय मध्य दर्शन करी एवं तुमको अत्यंत प्रिय लगुवा मोर विभिन्न लीला कथा श्रवण करी तथा सकल कर्म माध्यम मते ही आराधना करी तुमर प्रारब्ध कर्म क्षय कर दियो। भोग द्वारा पुण्य कर्मर फल नाश कर एवं निष्काम पुण्य कर्म द्वारा पाप नाश कर। अंत समय उपस्थित हेले शरीर त्याग करदे और समस्त बंधन मुक्त होई तुमे मो पाखकू चली जीव। देव लोकरे वास करुवा लोके मध्य तुमर विशुद्ध कीर्ति गान करिवे। तुमे मते एही जो स्तुति कल जो मनुष्य ताहा कीर्तन करिवे एवं ताहा सहित मते ओ तुमको स्मरण करिवे से माने यथा समय मो बंधन मुक्त हो जाए। प्रहलाद कहले, हे महेश्वर, आपण हेउछंती वरदाता मनंकर मध्य स्वामी। मु आपण को आउ गोटे वर मागुछि। आपण ईश्वरीय तेज को तथा स्वयं आपण को सर्वशक्तिमान चराचर गुरु बोली जानी न पारी मोर पिता आपण को बहु निंदा करिसंती। एही विष्णु मो भाई को मारिदेला बोली मिथ्या दृष्टि रखिथिबारु मो पिता क्रोधर बेग सहिबाकू असमर्थ हो जाइथिले, तेणु मु आपणकर भक्त होइथारु से मो प्रति मध्य द्रोह कले। हे दीनबंधु, आपणक दृष्टि पड़ू पड़ू से पवित्र होइगले सत, तथापि मु आपणको प्रार्थना करुछि जे सहजरे नाश पाउ नथिबा दुस्तर दोषरु मोर पिता किपरि मुक्त और शुद्ध हो जात। से नृसिंह भगवान कहले, हे निष्पाप प्रहलाद, तुम परी कूल पवित्रकारी पुत्र लाभ करिथारु तुम पिता आपे आपे पवित्र होई तरी जाइछन्ति।
केवल सेतिकी नुहे ताहांकर जदि 21 पीढ़ीर पूर्वपुरुष थांते तेबे सेमाने मध्य पवित्र हो जाते। शांत समदर्शी और सुखपूर्वक सदाचार पालन करुवा मोर प्रेमी भक्तजन जेउठी निवास करती सही स्थान किकट माने अत्यंत अपवित्र देश होइथिले मध्य पवित्र हो जाए। हे दैत्यराज मो ठारे भक्ति करी जहांकर सकल कामना नष्ट हो जाए ताहांकर सर्वत्र आत्मभाव हो जाए। तेणु से बड़ बा छोट कौन सी प्राणी को कौन सी प्रकार कष्ट दियंती नहीं। संसार रे जेउ लोक तुमर अनुगामी होइजिबे सेमाने मध्य मोर भक्त होइबे। बाबू तुमे हेउछ मोर सबु भक्तंक मध्यरे आदर्श। मोर अंग स्पर्श पाई तुमर पिता पूर्ण रूपे पवित्र हो जाइछंती सत, तथापि तुमे ताहांकर अंत्येष्टि क्रिया कर। तुम परि संतानर पिता होइथारो तांको उत्तम लोक मिलिबो। वत्स तुमे तुम पितांक पदरे अधिष्ठित हो जाओ एवं वेदवादी मुनि मानकर आज्ञा अनुसार मोठारे मन प्राण लगाई एवं मोरी शरण रे रही मोर सेवा निमंते ही सकल कार्य कर। तापर श्री नारद कहले, हे युधिष्ठिर भगवान आज्ञा अनुसार प्रहलाद पितांकर अंत्येष्टि क्रिया कले। तापर श्रेष्ठ ब्राह्मण माने ताहांकर राज्य अभिषेक कले। एथर नृसिंह भगवान प्रसन्न बदन देखि देवता ऋषि आदि सहित ब्रह्मा पवित्र बंधन रे प्रभु को पुणी थे स्तुति कले। ब्रह्मा कहले, हे देवता मानकर आराध्य देव आपण हेउछंती सर्वांतजामी जीव मानकर जीवनदाता एवं मोर मध्य पिता। एही पापी दैत्य लोक को बहु दुख देउथला। बड़ सौभाग्यर कथा जे आपण ताकू मारिदेले। मु ताकू बर देइथिली जे मो सृष्टिर कौनसी प्राणी ताकू बद्ध करि परिबे नाही। ता फल से दुष्ट अति प्रमोद हो जाइथा। तपस्या जोग और बल हेतु से उच्छृंखल होई वेद विधि सब उच्छेद करि दिथिला। एहा बड़ सौभाग्यर कथा जे ताहार पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय बालक प्रहलाद को आपण मृत्यु मुखर रक्षा करदेले। पुणी एहा भी बड़ आनंद और मंगलर विषय जे से वर्तमान आपणकर शरणागत। भगवान जे एकाग्र चित्तरे आपणकर एही नृसिंह रूप को ध्यान करिवे तांको एही रूप सकल प्रकार भयरु रक्षा करिदेव। एपरि कि मारी देबाको आसीथवा मृत्यु मध्य तांकर कौनसी क्षति करि परिबो नाही। श्री नृसिंह भगवान कहले, हे ब्रह्मा आपण दैत्य मानक आउ एपरि बर दियंतु नाही। जेउ माने स्वभावतः क्रूर सेमानकु एपरि बर देवा तो साप को दूध दे पोषिया सहित समान। श्री नारद कहले, हे युधिष्ठिर एपरि कहीदे एवं ब्रह्मांक अर्पित पूजा स्वीकार करी नृसिंह भगवान सेठारु अंतर्ध्यान होइगले। तापरे प्रहलाद भगवान को अंश स्वरूप ब्रह्मा शिव प्रजापति और देवता मानक पूजा कर सारी से नतमस्तक हो प्रणाम कले। तापरे शुक्राचार्य आदि मुनि मानक संगरे नहीं ब्रह्मा प्रहलाद को समस्त दानव और दैत्य मानकर अधिपति करदेले। तापरे ब्रह्मा आदि देवगण प्रहलाद को अभिनंदन जनाई तांको शुभ आशीर्वाद देले। प्रहलाद मध्य समस्तंकर यथायोग्य सत्कार कले एवं तापरे समस्ते निज निज लोक को फेरीगले। हे युधिष्ठिर एपरि भाव भगवान से दुई पार्षद जय और विजय दितींकर पुत्र रूपे जन्म हुई दैत्य हो जाइथिले। सेमाने भगवान को प्रति वैर भाव रखिथिले। सेमानकर हृदय निवासी भगवान सेमानकु उद्धार करबा निमंते सेमानकु मारदेले। तथापि सेमानकु मुक्ति मिली नाही। सेमानकु मुक्ति मिलिला नाही। ऋषि मानकर अभिशाप अनुसार सेमाने पुनर्बार रावण और कुंभकर्ण रूप में जन्म आइले। युद्धरे प्रभु श्रीराम शराघात सेमानकर कलिजा फाटीगला। युद्ध क्षेत्र में पड़ी पूर्व जन्म परी भगवान को स्मरण करी करी सेमाने प्राणत्याग कर देथिले। सेही दुई जन ही एही जुगरे शिशुपाल और दंत वक्त्र रूप में जन्म होइथिले। भगवान को प्रति वैरभाव रखिथिबारु तुमरी आख्यागरे ही से दुहे प्रभुंक ठारे लीन होइगले। हे युधिष्ठिर भृंगी कीट बा कुंभार पोक धरी आनिथिबा सागुआ रंगर पोकटी जेपरी भयरे ही भृंगीर स्वरूप पाई जाए
श्रीकृष्ण प्रति शत्रुता पोषण करथिबा सबु राजा अंत काल रे श्रीकृष्ण को स्मरण करी करी ताहांकर रूप पाई जाई निज निजर पूर्व कृत्य पापरु चिरकल पाई मुक्त होइगले। भगवान को प्रिय भक्त माने जेपरी भगवान को प्रति उदार भाव सहित अनन्य भक्ति द्वारा भगवत स्वरूप प्राप्त होइथांती भगवान प्रति वैर भाव रखिथुआ शिशुपाल आदि नरपति माने मध्य सेहीपरि वैर भाव जनित अनन्य चिंतन हेतु भगवान सारूप्य लाभ कले। हे युधिष्ठिर भगवान प्रति द्वेष करुवा शिशुपाल आदि को भगवान सारूप्य किपरि प्राप्त है बोली तुमे जो पचारिथिल मु तुमको ताहार उत्तर देदेली। यह हेउछि ब्रह्मण्य देव परमात्मा श्रीकृष्ण परम पवित्र अवतार चरित्र। एथिरे आदित्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुंकर वध विषय वर्णना कराଯାଇଛି। एही प्रसंग रे भगवान परम भक्त प्रहलाद चरित भक्ति ज्ञान वैराग्य और संसार सृष्टि स्थिति और प्रलयर स्वामी श्रीहरिंकर यथार्थ स्वरूप तथा ताहांकर दिव्य गुण एवं लीला मानकर वर्णना रही। देवता और दैत्य मानक पदरे कालक्रमे जो विराट परिवर्तन होता है ताहा मध्य निरूपण करा जायछि। जो भागवत धर्म द्वारा भगवत प्राप्ति होता है ताहा मध्य एथिरे रहिछि। ता छड़ा अध्यात्म विषयक सबु ज्ञातव्य विषय मध्य एथिरे रहिछि। जो माने भगवान पराक्रम रे पूर्ण एही पवित्र आख्यान श्रद्धार सहित कीर्तन और श्रवण करती से माने कर्म बंधन मुक्त हो जाती। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा एही नृसिंह लीला सेनापति मानक समेत हिरण्यकशिपुर वध एवं सन्थ शिरोमणि प्रहलाद पावन प्रभाव एकाग्र चित्तरे पढ़ती और शुणती से भगवान अभय पद अर्थात वैकुंठ को जान। ये युधिष्ठिर एही मर्त्य भुवन रे तुम मानकर भाग्य हेउछि अत्यंत प्रशंसनीय कारण तुम घरे साक्षात परमब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करी गुप्त रूप रे निवास करते। तेणु समग्र संसार को पवित्र कर दे पारुथवा मुनि ऋषि बारंबार से प्रभु को दर्शन करने निमंते चतुर्दिगरु आसी तुम पाखरे पहुंचुछंती। बड़ बड़ महापुरुष माने जहां को निरंतर खोजी बुलंती माया जहां को लेशमात्र स्पर्श करि पारे नाही जे परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा सही श्रीकृष्ण ही हेउछंती तुमर प्रिय हितैषी मामु पुओ भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु एवं स्वयं आत्मा। जेउठी ब्रह्मा शिव आदि मध्य निज निजर सकल बुद्धि प्रयोग करी सही प्रभुंकर स्वरूप स्थिर करि पारंती नाही सेठारे आमे बा कोन कहि पारिबा। आमे तो ताहांकु मौन और भक्ति और संयम द्वारा आराधना करू। आमर दयालु प्रभु ताहाकु ही पूजा बोली मानि नियंती। आमर एही पूजा स्वीकार करिया पूर्वक भक्त वत्सल भगवान कृपा करी आम उपरे प्रसन्न हुअन्तु। हे युधिष्ठिर एही श्रीकृष्ण ही हेउछंती एकमात्र आराध्य देव। प्राचीन काल रे विराट मायावी मयासुर जेतेबेले रुद्रदेवंकर कमन्य कीर्ति रे कलंक लगेबाकु चाहिथिला सेतेबेले ताहांकर बा रुद्रंकर जस रक्षा करिबा संगे संगे ए ताहांक जस विस्तार करिथिले। राजा युधिष्ठिर पचारले हे नारद मय दानव काहीकि जगदीश्वर रुद्रदेवंक जस नष्ट करिबाकु चाहिला पुणी भगवान श्रीकृष्ण किपरि भाव में ताहांकर जस रक्षा कले दयाकरी ताहा विषय रे बुझाई कहतु। श्री नारद कहले थरे एही भगवान श्रीकृष्ण ठारू शक्ति लाभ करी देवता माने युद्ध रे असुर मानक जीति गले। सेतेबेले सबु असुर आसी मायावी मानकर गुरु मय दानवकर शरण पशिले। शक्तिशाली मयासुर सुना रूपा और लुहार तीनोटी विमान गढ़ीदेला। से तीनोटी को विमान कौन कहवा जान सेगुड़िक गोटे गोटे पुर बा नगर ही थिला। पुणी सही त्रिपुर एते अपूर्व थिला जे सेगुड़िकर जीवा आसिया बाहर को आदौ जना पड़ुनथिला। सेगुड़िकरे अपरिमित युद्ध सरंजाम भर्ती हो जाइतिला। हे युधिष्ठिर दैत्य सेनापति मानक मध्यरे तीन लोक और लोकपाल मानक प्रति वैर भाव तो रही थिला। वर्तमान ताहा मने पकाई लुचि लुचि जाई सही तीन विमान साहाय्य से माने समस्त को विनाश करने को लगिले। एपरी हेबारु प्रजा माने लोकपाल मानक सहित जाई भगवान महेश्वर निकट में शरण पशिले एवं कहले प्रभु त्रिपुर रे
ରହୁଥିବା ଅସୁରମାନେ ଆମକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର, ତେଣୁ ହେ ଦେବାଦିଦେବ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କୃପାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏପରି କହି ନିଜ ଧନୁ ଧରି ସେ ତ୍ରିପୁର ଉପରକୁ ବାଣ ବା ଶର ମାରିଦେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ଯେପରି ଅସଂଖ୍ୟ କିରଣ ବାହାରେ, ଶିବଙ୍କର ବାଣରୁ ସେହିପରି ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ ବାଣ ବାହାରିଲା। ସେହି ସବୁ ବାଣରୁ ସତେ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସେହି ଅଗ୍ନିମୟ ବାଣ ହେତୁ ତ୍ରିପୁର ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଶରାଘାତରେ ସବୁ ବିମାନବାସୀ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମାୟାବୀ ମୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଜାଣିଥିଲା। ସେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଗଲା ଏବଂ ନିଜେ ଗଢ଼ିଥିବା ଅମୃତ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲା। ସେହି ସିଦ୍ଧ ଅମୃତ ରସର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉ ପାଉ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ଓ ବଜ୍ର ପରି କଠୋର ହୋଇଗଲା। ମେଘର ବକ୍ଷ ଚିରି ବିଜୁଳିର ଦୀପ୍ତି ବାହାରି ଆସିବା ପରି ସେମାନେ ସତେଜ ହୋଇ ଉଠି ଆସି ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଏହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାଦେବ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରି ନ ପାରି ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କଲେ। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ଗାଈ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବାଛୁରୀ କରିଦେଲେ। ସେହି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଦୁହେଁ ତ୍ରିପୁର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧରସ ବା ଅମୃତ କୁଣ୍ଡର ସବୁ ଅମୃତ ପିଇଦେଲେ। ପୁରରକ୍ଷକ ଦୈତ୍ୟମାନେ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ଦେଖିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ସେମାନେ ଏପରି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସକଳ ଉପାୟ ଜାଣିଥିବା ମାୟାସୁର ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରି କରି ସେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଶୋକ କଲା ନାହିଁ। ଶୋକ କରୁଥିବା ଅମୃତ ରକ୍ଷକ ଅମୃତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲା ଯେ ଆରେ ଭାଇ, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅସୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବା ପର ପାଇଁ କିମ୍ବା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଥିବା ବିଧାନକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହୋଇଗଲା, ଶୋକ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। ସେ ଧର୍ମରେ ରଥ, ଜ୍ଞାନରେ ସାରଥୀ, ବୈରାଗ୍ୟରେ ଧ୍ୱଜା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ା ଓ ତପସ୍ୟାରେ ଧନୁ, ବିଦ୍ୟାରେ କବଚ, କ୍ରିୟାରେ ବାଣ ଓ ନିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। ସେହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ରଥରେ ବସିପଡ଼ି ଧନୁର୍ବାଣ ଧାରଣ କରି ସେହି ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧନୁରେ ବାଣ ସନ୍ଧାନ କରି ସେହି ତିନି ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ବିମାନକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶତ ଶତ ବିମାନର ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲା। ଦେବତା, ଋଷି, ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଜୟ ଜୟକାର କରି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅପ୍ସରାମାନେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏପରି ଭାବରେ ସେହି ତିନି ପୁରକୁ ଜଳାଇ ଦେଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପୁରାରୀ ଆଖ୍ୟା ପାଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ତ୍ରିପୁରାରୀ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଦିଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଶୁଣିସାରି ନିଜ ଧାମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଜଗତଗୁରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏପରି ଭାବରେ ନିଜ ମାୟାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଲଭ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଋଷିମାନେ ସେହି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକପାବନ ଲୀଳା ବାରମ୍ବାର ଗାନ କରନ୍ତି। ଏଥର ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣାଇବି, ତୁମେ ବି କହିପାର। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଶୁଣିବା ସହିତ ନିଜର କର୍ମ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଗତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।